रानीगंज के स्पोर्ट्स असेंबली के सभागार में शनिवार को रानीगंज पुस्तक मेला कमेटी द्वारा इस साल के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 110 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। ये विद्यार्थी रानीगंज सर्किल के 18 स्कूल के छात्र छात्राएं हैं। इस मौके पर यहां राज्य के जन प्रसार, शिक्षा एवं ग्रंथागार मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी, पश्चिम बर्धमान जिला शासक पूर्णावलम, रामकृष्ण मिशन आसनसोल के सचिव स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज, रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, वेस्ट बंगाल काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर चिरंजीव भट्टाचार्य, शिक्षक तापस चैटर्जी, नूरुल हक, रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, पुस्तक मेला कमेटी के महासचिव जुगल गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर छात्र स्पंदन मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत वायलिन वादन को मुक्त कंठ से सराहा गया। कार्यक्रम का संयोजन पुस्तक मेला समिति के सचिव राजा बैनर्जी ने किया। राष्ट्रपति छिलेन एपीजे अब्दुल कलाम, सात आठ भाई बोन बड़ो संसार, তার বাবা আব্বা মসজিদের ইমাম সাহেব ছিলেন। কালাম সাহেব লিখেছেন, তার জীবনে আমি দেখছি, আমি খবর নিই লাইব্রেরিতে 2 কোটি 60 লক্ষ বই আছে। বলো লাইব্রেরিতে পড়ে কি চাকরি পাবো এই বই বেশি পড়ছে, রিসার্চের বই পড়তে চায় না কেউ। আমি আমাদের গুণীজনদের যদি না জানতে পারি, আমি সমাজ কি করে জানবো? তাই আমি মায়েদের বলবো, খাবার পরে দেবে, বাইরের সময়। তাপস ব্যানার্জি মহাশয়ের উদ্যোগে রানীগঞ্জ বুক ফেয়ার কমিটি পরিচালনায় আমাদের মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা যারা আমাদের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে যারা তাদের র্যাঙ্ক পেয়েছে নিজের স্কুলে, তাদেরকে আজকে সম্বর্ধনা করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী মহাশয় জনাব সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী মহাশয়, অনারেবল এমআইসি এক্সটেনশন এবং লাইব্রেরি সার্ভিস। 10 লেভেল পর্যন্ত আজকাল সবাই মোটামুটি একটা জেনারেল স্ট্রিমে পড়ে, সব সাবজেক্টই কমন। আমরা মাধ্যমিকে অন্তত ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে জানি যে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, তার সাথে হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি থাকবে, তার সাথে ম্যাথস থাকে, ফিজিক্যাল সায়েন্স থাকে, লাইফ সায়েন্স থাকে। এই মোটামুটি এই যে কম্বিনেশনগুলো সেটা ফিক্সড, সবার জন্যই ফিক্সড। কিন্তু মাধ্যমিক সংবর্ধিত হচ্ছে, হয়তো যারা ফার্স্ট হয় বা একেবারে টপার থাকেন তারা হয়তো কলকাতায় কোথাও গিয়ে সংবর্ধিত হন, কিন্তু এখানে সবাই তো আর সেই রকম নম্বর পায়নি, কিন্তু তাদের একটা অনেক দেরিকেই এরকম ভাবে করা হচ্ছে। তা আমি মনে করি যেটি স্বামী বিবেকানন্দের একটি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।